नमस्कार, स्वागत है आपका 2 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर सबकी नजरें टीएमसी पर आज टिकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद किसी भी वक्त आपको बता दें टीएमसी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। टीएमसी आज कालीघाट में अपने सभी 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी ममता बनर्जी ने टिकट की घोषणा के लिए अपने शुभ दिन शुक्रवार को ही चुनाव। आइए सीधा लिए चलते हैं। इस वक्त ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो नंदीग्राम से आपको बता दें ममता बनर्जी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। थोड़ी देर में टीएमसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी होगा। इससे पहले ममता बनर्जी खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। कुल मिलाकर के जो 294 सीटें हैं, इन तमाम सीटों के लिए आज ही सूची जारी कर दी जाएगी प्रत्याशियों की। आपको बता दें कुल मिलाकर 8 चरणों में चुनाव होंगे। 27 मार्च को शुरुआत और 29 अप्रैल तक ये चुनाव चलेगा। 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बड़ी बात ये 2 जगह जो कि चर्चा का विषय बने हुए, एक भवानीपुर, दूसरा खुद नंदीग्राम से लड़ने का मन दिखा चुकी है मंच से ही ममता बनर्जी। ऐसे में नाम किनके सामने आते हैं इन दोनों सीट्स पे? क्या ममता बनर्जी ही चुनाव लड़ेंगी, ये देखना होगा। और टीएमसी में टिकट बंटवारे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी आ रही है सामने। पिछली बार से ज्यादा महिलाओं को टिकट मिलेगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 35% सीटों पर महिला उम्मीदवार इस बार संभव है। 60 साल के ऊपर के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। ये एक और चेंज देखने को मिल रहा है, बदलाव, ताकि परिवर्तन जो बीजेपी करना चाहती है वो ना हो पाए। और मेरे साथ अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मनोज पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और बंगाल में पल पल सियासत कैसे बदल रही है, कैसे ये चुनावी घटनाक्रम जो है वो एक के बाद एक हावी होता दिखाई पड़ रहा है बीजेपी टीएमसी को लेकर। मैं सीधा मनोज का ही रुख कर लेती हूं। पहले मनोज, क्योंकि आज लिस्ट जारी होने वाली है, लेकिन इस लिस्ट के पहले ये बताइए जो तब्दीलियां सुनने को मिल रही हैं, 35% से ज्यादा महिला उम्मीदवार हो सकती हैं इस बार, 60 से ऊपर वालों को टिकट नहीं, ये तब्दीलियां आखिर इनकी जरूरत एक तो क्या पड़ी, या इसको लेकर के जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं कैसा फीडबैक मिल रहा है? जी देखिए, इस समय हम मौजूद है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट के वहां पे अंदर में मंथन चल रहा है और कुछ ही समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर करेंगे। आपको बता दें कि इस बार महिलाओं को ज्यादा तरजीह दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चूंकि खुद ही इस बार देखें कि जो उनका स्लोगन था बंगला में के चाय, तो उसने इस तरफ से देखें कि महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो हिंदी भाषी है उनको भी ज्यादा टिकट देने के इस बार विचार हो रहा है और उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट इस बार दिया जाएगा। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये घर है, यहीं पे बाकायदा अंदर में मंथन हो रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ही क्षण में यहाँ पे जो अपने 294 उम्मीदवारों के नामों का घोषणा कर सकती है। तो कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से देखे कि यहाँ पे टीएमसी पार्टी की तरफ से मंथन हो रहा था कि क्योंकि देखिए इस बार का जो चुनावी समीकरण है बहुत ही अलग है, क्योंकि खास इस बार है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम और ये जो हम भवानीपुर मौजूद है जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर है और खुद का ही उनका विधानसभा ये क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प हो चुका है। और जाहिर सी बात है, आपको बता दें कि यहीं से जिस तरह से देखिए बीजेपी के नेता बाबुल सुप्रियो टिकट यहां पे लेना चाहते हैं, उनसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लड़ना चाहते हैं। और जिस तरह से देखें कि यहां मंथन चल रहा है और जल्द ही 294 प्रत्याशी है उनके नामों का घोषणा किया जाएगा। और आपको बता दें कि ऐसे जो हमारे सूत्र है कई ऐसे बता रहे हैं कि जो मौजूदा इस समय पार्टी में जो एमएलए है, विधायक है, उनकी भी कई जनों की टिकट कटने वाली है। क्योंकि आपको बता दें जिनकी टिकट कटेगी और सीधा यहां पे 7 मार्च को ब्रिगेड में प्रधानमंत्री की जो सभा होनी है, कहीं न कहीं बीजेपी के दामन में जा सकते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो लगातार मंथन हो रहा है और कुछ ही समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही यहाँ पे 294 जो टिकट जो लोगों को मिल रहा है उनकी घोषणा होने वाली है। तो जाहिर सी बात है पूरी तैयारियां हो चुकी है। यहाँ पे जो देखें टीएमसी के जो बड़े नेता है, सारे नेता सुबह से वहां पर तैयारियां क्या है, जरा तस्वीरें दिखाते रहिए। जी देखिए, हम दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं बाकायदा यहाँ पे है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अंदर बैठक हो रहा है। मीडिया के कुछ लोगों को ही अंदर जाने दिया गया है, बाद बाकी लोगों को बैरिकेड कर दिया गया है, बाहर में रोका गया है। और यहीं से देखिए अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहुत ही जल्द कह सकते हैं कि अंदर में चर्चाएं हो रही है, क्योंकि अब एक औपचारिकता ही है। क्योंकि जिस तरह से लोगों को जो टिकट मिलना था कल ही उस पर डिसाइड हो चुका था किन किन लोगों को टिकट मिलेगा और किन किन लोगों के टिकट इनमें नहीं मिल पाएगा, उनके नाम को काट दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हैं, फिराद हकीम है, टीएमसी के जो बड़े नेता हैं यहाँ मौजूद है। बकायदा उनके नेतृत्व में सारी चीजों का चर्चा हो रहा है और कुछ ही समय में जल्द ही औपचारिकता है सिर्फ कि किन लोगों को टिकट मिल रहा है और किन का टिकट नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात आपको देखें कि जो सूत्र है कहीं ना कहीं बगावत दिख रहा है टीएमसी में साफ तौर पे, क्योंकि देखिए जो 60 के उम्र के ज्यादा जिनको टिकट नहीं मिल रहा है ऐसे कई विधायक मिले हैं। जाहिर सी बात है लगातार टीएमसी के पार्टी में थे, टीएमसी के लंबा समय उन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं बगावत के जो सुर होगा यहीं से दिखने को मिलेगा और आप तो थोड़ी देर के बाद ही पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किन किन लोगों का टिकट काटा है। जिस तरह ऊपर से जो अनुभवी है उनको अगर दरकिनार किया जाएगा तो ये और ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं होंगी क्या? इस पर मैं आपका ओपिनियन बाद में लूंगी। पहले अमित कुमार का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ अमित दिल्ली से इस वक्त बने हुए हैं। अमित, क्या जानकारी है? क्योंकि टीएमसी आज लिस्ट जारी कर रही है, खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है 6 या 7 मार्च जो कहा जा रहा है उससे पहले शायद कुछ नाम सामने आ जाएं। क्या जानकारी है? चुनाव समिति की बैठक जो हुई है उसके बाद से लेकर के अब तक स्ट्रेटेजी किस प्रकार की सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी से पहले मैं एक बात बताऊंगा कि जो पिछले बार जो पार्लियामेंट का सेशन था उस दौरान मेरी डेरेक ओब्रायन से जब बात हुई थी तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि जिस तरह की नाराजगी, क्योंकि इस बात का एहसास टीएमसी को भी है कि जो नाराजगी वहां पर है वो ममता से ज्यादा लोकल एमएलए को लेकर है, तो उन्होंने ये कहा था कि 60-70 से लेकर 100 विधायक तक को हम लोग हो सकता है कि टिकट ना दे। तो ये एक दिलचस्प होगा देखना कि कितने विधायकों का टिकट कटता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि करीब 50 से ज्यादा विधायक है जिनके टिकट काटने की तैयारी की गई है। जहां तक बीजेपी अमित, रोक रही हूं आपको, शुरुआत हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी बीच में इस वक्त मौजूद हैं और जो बड़ी खबर आ रही है इसके बाद, क्योंकि ये बहुत अहम क्षण होने वाला है जब नामों का ऐलान होगा, उसके बाद किसका पत्ता कटा है, कौन कौन चेहरे शामिल किए गए हैं, ये तमाम चीजें और मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है टीएमसी के लिए। अब कैसे सबको साधने की कोशिश इस लिस्ट के माध्यम से की गई है और ये कितना पक्ष में जाएगी ये देखना होगा। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें भवानीपुर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने घर पर, जो कि दफ्तर भी है, वहीं पर देखिए ममता बनर्जी इस वक्त मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। क्या कहती हैं? जाहिर तौर पर हमला होगा बीजेपी पर, कड़ा प्रहार ममता बनर्जी का होगा, लेकिन ये जो कुछ नई चीजें शामिल की गई हैं, एक पैरामीटर जो नया सेट किया गया है कि हिंदी भाषियों को भी टिकट, दूसरा 35% महिला उम्मीदवार होंगी, तीसरा 60 से ऊपर वालों को टिकट नहीं होगा। ऐसे कुछ अनुभवी विधायक भी हैं जिन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया है, उनका टिकट कटा है। ममता बनर्जी इस वक्त बोलना शुरू कर चुकी हैं, सुनते हैं। আমার মনে হয় আমরাই প্রথম রাজনৈতিক দল সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা আমরা আজকে মানুষের কাছে ঘোষণা করবো। তার আগে আমি একটা কথা বলি, আমি জানি জায়গা ছোট হওয়ার জন্য আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে, একটু মুখ বুঝে 10 মিনিট আমাকে সময় দেবে, আমার কয়েকটা কথা বলার আছে। এত কিসের কথা বলো ভাই, যদি কেউ কোনো পার্টির সমর্থক যখন থাকতেই পারো, বাট এখানে গোলমাল করার জন্য তারা দয়া করে আসবে না, সহযোগিতা করো। আমি তোমাদের সহযোগিতা আমি আপনাদের আবার বলি, চ্যালেঞ্জ হবে আপনার শান্ত रहे, हम फिर में आपका बता देंगे, आप थोड़ा शांत रहे प्लीज, मेहरबानी करके। আমি আপনাদের যেটা বলছি যে আমাদের আমি আপনাদের আবার বলি যে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা আমাদের ইলেকশন কমিটিকে নিয়ে 294টা সিটে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা, তার মধ্যে 294টা সিটের মধ্যে 291টা সিটের তালিকা আমরা আজকে ঘোষণা করছি এবং 3টি পাহাড়ের সিট কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং দার্জিলিং, এটাতে আমরা কন্টেস্ট করছি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা কন্টেস্ট করবে। জনগণ যাদের জেতাবে তারা আমাদের সাথেই কাজ করবেন এবং সেই 3টি সিট এই হিসেবে আপনারা আমাদের সাথে ধরে নিতে পারবেন এবং তারাও কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আমাদের সমর্থন করছেন।
বংশীবদনরাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি, রাজবংশী বেদন, ওদিকে অতুল রায়রাও কামতাপুরী তারাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি। এরকম অনেকেই সমর্থন করে আজকে হেমন্ত সোরেনজিও আমি মিটিং এ আসার আগে ফোন করেছিলেন, পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, আমরা যে সিটটা যে আসন্ন এটা আমি দেবার পর আপনারা প্রত্যেকে কম পাবেন। তার আগে বলি, এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে, আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন, এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসাবে হয়তো অনেককে আমার বাদ দিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80+ হয়ে গেছে বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন, এবং যেহেতু 80+ পোস্টাল ব্যালট অ্যালাউ করেছে ইলেকশন কমিশন, তাই ইলেকশন কমিশনের এটাকে রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের দল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা 80+ তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট না করে পার্টিকে সাহায্য করবে বিভিন্নভাবে, এবং আমরাও তাদের বিভিন্নভাবে পার্টিতে কাজে লাগাবো। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তারা এতদিন ধরে যে সার্ভিস দলকে দিয়েছেন। নতুন করে আমি আর তাদের নাম বলতে চাই না, আমি তাদের আমাদের প্রণাম জানাই, আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কাউকে কাউকে আমরা সিট দিতে পারিনি, কারণ অনেক কিছু নির্ভর করে তো সিট দেওয়ার ক্ষেত্রে। অনেকে বাদ যান, অনেকে নতুন আসেন, পুরাতন নতুনের সংযোজন, পুরাতন নতুনের মিলিত হওয়ার একটা জায়গা থাকে। পুরাতনরাও যেমন থাকবে নবীনরা, আবার নবীনদেরও কিছু কিছু তুলে আনতে হয়, কারণ আগামী দিনটাও তাদের করতে হবে। আবার কোথাও কোথাও কিছু স্থানীয় সমস্যাও থাকে, মানুষ যেটা পছন্দ করে সবটা হয়তো আমরা পারি না করতে, তাহলে আরো খুশি হতাম, যতটা পারি চেষ্টা করি। সেই জন্য কিছু আমার খুব পরিচিত, আমার সাথে কাজ করা দীর্ঘদিন ধরে কিছু লোককে আমাদের বাদ দিতে হয়েছে, কিন্তু আমরা ঠিক করেছি এবার আমরা বিধান পরিষদ তৈরি করব, এবং বিধান পরিষদে আমরা যাদের বাদ করবে তাদের আমরা নিয়ে আসবো। যেমন আমার সহকর্মী পূর্ণেন্দু বোস আমার নন্দীগ্রাম ইলেকশনের দায়িত্ব নিয়ে গেছে, ওনাকে আমরা বিধান পরিষদের সুযোগ পেলেই নিয়ে আসবো। যেমন অমিত মিত্র অসুস্থ স্বাস্থ্যের কারণে তিনি এই মুহূর্তে কন্টেস্ট করতে পারছেন না, বা পরে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো তিনি আমাদের সাথে আসবেন। মনীষ গুপ্ত, এই ধরনের ধরুন অনেক নাম আছে। যেমন মাস্টারমশাই সিঙ্গুরের, ওনারও প্রায় 89 ইয়ার্স হয়ে গেছে। যাই হোক, এরকম টাইপের অনেকে আছে, যেমন ব্রজ মজুমদার খুবই ভালো, আমাদের সবসময় সহযোগিতা করেছেন। এরকম জপুদা থেকে শুরু করে অনেক নাম আছে। যেমন আমাদের সোনালী আছেন, সোনালীর শরীরটা একটু খারাপ, সুগারটা একটু হাই হয়েছে। এইরকম কিছু আছে অনেকেই, যাদের আমি হয়তো দিতে পারিনি। বুয়া আছে, এরকম অসীম মাঝি আছে, অমল আচার্য আছে, এরকম কয়েকজন আছে অনেকেই, তো তাদের আমি দিতে পারিনি। বাট আমরা বিধান পরিষদে চেষ্টা করবো তাদের নীতিগতভাবে নিয়ে আসতে, এবং দলযোগী ধারা থেকে দলের কাজ করে ভালো করে করেছেন এতদিন, তাদের আমরা আমাদের নানা রকম কাজে লাগাবো। তিন হচ্ছে আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম, এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চাইনি, তারপরে আমি হাজরায় আমায় মারা হয়, আমি সারা শরীরে চোট নিয়ে কন্টেস্ট করি। তখন কন্টেস্ট করার মতো পরিস্থিতি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমি দক্ষিণ কলকাতায় কন্টেস্ট করেছিলাম। তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে, 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে, আর 2 বার আমি এমএলএ ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছি এবং জিতেছি। ভবানীপুরে আমি 2 বার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে। কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন, আর ভবানীপুরটা পুরো মিডিয়া আমি রোজ করি। আমি এখানে এমএলএ ইলেকশনে দাঁড়ালাম কি না দাঁড়ালাম বড় কথা নয়, ভবানীপুরটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে, এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো, এবং রাসবিহারী আমরা সেক্ষেত্রে দেবাশিস কুমারকে একজন নতুনকে নিয়ে আসছি। যেমন আমি আপনাদের বলি, 2-1টা অতীন ঘোষ দাঁড়াচ্ছে, মালা শাহ শরীরটা একটু ভালো নয়, তাই মালা শাহ ওখানে অতীন ঘোষ বেলগাছিয়া ওখানে দাঁড়াচ্ছে। যেমন
স্মিতা বক্সি সিটটা, স্মিতা আমার খুবই ফেভারিট মেয়ে, ভালো মেয়ে, কিন্তু একটু রাজনৈতিক কারণে ওই সিটটা আমরা বিবেক গুপ্তা, সাতমার কাগজের এডিটর, ওকে আমরা দিচ্ছি। এইরকম ধরুন আমাদের এরকম অনেক সিট, আমরা যেমন সায়ন্তিকাকে দাঁড়া করাচ্ছি, আমরা লাভলিকে দাঁড় করাচ্ছি। লাভলি সম্ভবত সোনারপুর দক্ষিণ, জীবন মুখার্জি দাঁড়াচ্ছেন না, আমরা নির্মল মন্ডলকেও টিকিট দিতে পারিনি, অন্যান্য নিয়ে এসছি। আমরা কাঞ্চন মল্লিক দাঁড়াবে উত্তরপাড়া সিটে, সায়ন্তিকা দাঁড়াবে বাঁকুড়া সিটে, জুন মালিয়া দাঁড়াবে মিদনাপুর সিটে, বিদেশ বোস দাঁড়াবে উলুবেড়িয়ার, ওটা উলুবেড়িয়া কোন সিট, এক সেকেন্ড, বিদেশ বোস পুষ্করদল দাঁড়াচ্ছে আর কি এসব। আচ্ছা, মনোজ তিওয়ারি, ওকে আমরা দাঁড় করাচ্ছি শিবপুরে, আর রাজ চক্রবর্তী দাঁড়াচ্ছে ব্যারাকপুরে। সুতরাং এ ধরনের কিছু সিট তো আপনাদের আমি বলেই দিলাম। ডক্টর করিম দাঁড়াচ্ছে ভাঙড়ে, সিদ্দিকুল্লাহ দাঁড়াচ্ছে মন্তেশ্বরে, ইদ্রিস আলীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দিকে, আর ঝাড়গ্রাম সিটটায় দাঁড়াচ্ছে চুনি হাসদার মেয়ে বা বীরবাহা হাসদা। ও আপনারা জানেন ও আদিবাসী মেয়ে, বা জেনারেল সিটে ওকে দেওয়া হচ্ছে। ও একজন ফিল্ম স্টারও এবং আদিবাসী খুব পপুলার মেয়ে। আর বাদ বাকি আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে যতটা পেরেছি, ইয়াংদেরও কিন্তু আমরা অনেক দিয়েছি, মানে বিশেষ করে নিউ জেনারেশন। আমার তো মনে হয় আমি 27-28টা সিটের বেশি বুথ পেয়েছি। এমএলএ সিট পাইনি 27-28টা এমএলএ, তাদের বদলে নতুনরা এসছে, এরকমও অনেক আছে। সেটা আপনারা দেখে নিয়ে টোটালটা, আর সেটা ভালো লাগবে না। আমি তো বললাম কারো শারীরিক কারণে হয়তো আমি দিতে পারছি না, 80 বছর বয়স হয়ে গেছে, এইসব কারণে নানা রকম হতেই পারে। মিনিস্টারকেও আমরা টিকিট দিতে পারছি না, এরকম আছে আরো। ওখানে ওরই একজন রিলেটিভ পাচ্ছে মহিলা। আর যে কবি এখানে ছিলেন, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান, যিনি হাইকোর্টের চিফ হাইকোর্টের জাস্টিস ছিলেন, তিনি মালদায় যাচ্ছেন নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে, নিজের বাড়ির ওখানে। চন্দ্রিমা দাঁড়াচ্ছে দমদম উত্তরে, অদিতি মুন্সি দাঁড়াচ্ছে রাজারহাট পূর্ণমুদার সিটে। সব আমার ভালো ভালো ক্যান্ডিডেট বলো। এইরকম যেমন অনেক ডাক্তার আছে, বালিতে আমার ডাক্তার রানা বাবু দাঁড়াচ্ছেন, যেমন আমার প্রচুর ডাক্তার ক্যান্ডিডেট আছে। একদম দেখেছি তো আমি, দেখেছি তো আমি। প্রচুর ডাক্তার আমাদের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, প্রচুর ডাক্তার, আপনার প্রফেসর থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে তারা সকলেই আমাদের সমর্থনও করছে। এবং আমি খুব গ্রেটফুল, নো ভোট টু বিজেপি যারা করছেন তাদেরও আমি আমার অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং মতুয়া ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে, রাজবংশী থেকে শুরু করে, বুদ্ধিস্ট থেকে শুরু করে, তামাং থেকে শুরু করে, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং পাহাড় থেকে শুরু করে, আমার একেবারে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, বাউরি, বাগদি, দাস, কুম্ভকার, মাহাতো থেকে শুরু করে
জেনারেল কাস্ট থেকে শুরু করে সবাই মোট কথা প্রত্যেকে সাঁওতাল, প্রত্যেকে মানে সমস্ত মনোজ তিওয়ারি আছে প্লেয়ার বেঙ্গল ক্যাডারের, আমাদের বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট বিবেক গুপ্ত আছে, মনোজ তিওয়ারিও আছে, বিদেশ বোস আছে উলবেড়িয়া পূর্ব, সাংবাদিক আছে ওই যে বিবেক গুপ্ত সাংবাদিক শুধু না, সংবাদপত্রের মালিক, আবার লেখেও, আবার কেউ বেশি কড়া লিখলে সেটাকে কেটেও দেয়। প্রচুর সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, রাজ চক্রবর্তী ইয়াং ফেস নয়, দেবরাজ অদিতি মুন্সি ইয়াং ফেস নয়, লাভলি ইয়াং ফেস নয়, সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, অল আর ইয়াং ফেস। হ্যাঁ শাওনি পাচ্ছে তো, শাওনি সহ শাওনি মনে হয় দেখুন তো বিষ্ণুপুর বিহারা পূর্বে ফেমাস ক্যান্ডিডেট রত্না চ্যাটার্জি, মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং মহিলাদের হয়ে লড়াই করবার জন্য। ভাই সেটা একটু গুনে নিন, আমি তো বললাম 23-24 হবে, পুরো ভালো করে গুনে নিন। বললাম তো 50 জন, শ্রীলঙ্কা পূর্বশস্ত্র রিজার্ভ আমি দিয়েছি 79। রানাঘাট শঙ্কর সিং, তিনি পানিহাটি সিঙ্গুর থেকে দাঁড়াবেন না, তো সেক্ষেত্রে সিঙ্গুরে বেচারাম মানে তিনি খর্দা পানিহাটি নির্মল ঘোষ আর খর্দা কাজল সিনহা, কামারাটি মদন মিত্র ফেমাস তোমাদের বন্ধু, হ্যাঁ বন্ধু ডক্টর দত্তা দেনা, মেটিয়া ঘোষ খালিলুর রহমান, দমজুর কল্যাণ ঘোষ, পার্থ চ্যাটার্জি ওয়েস্ট আর ইস্ট রত্না চ্যাটার্জি, দেবব্রত শ্রীরামপুর সুদীপ্ত রায়, দিদি হুমায়ুন কবির কি কোথাও দাঁড়ালেন? দিদি হুমায়ুন কবির কি কোথাও? হ্যাঁ হুমায়ুন কবির দেবরা, দিদি চাঁদরানী, জোড়াসাঁকো বলে দিলাম না, গুপ্ত, যাদবপুর দেবব্রত, ওর টাইটেলটা কি জানো? মজুমদার, মলয় ডাকনাম মলয়, শিলিগুড়ি ওমপ্রকাশ মিশ্র, রাজীব সিনহা, বালুরঘাটে একজন ডাক্তার, বালুরঘাটে একজন লয়ার শেখর বাবু বলে থাকে, দিদি যাদব, বহরমপুরে একটা নারুগোপাল আছে, বিধাননগর শিরিপ, দিদি কষ্টা, সব ভালো ভালো দাঁড়িয়েছে। দিদি রিটায়ার্ড বিউরোক্র্যাট, দিদি দেবাশিস, দিদি কষ্টা, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।